Dokle ići na psihoterapiju? Kada terapeut i klijent jednom ostvare saradnju, terapeut u principu uvek stoji klijentu na usluzi. On neće prekidati odnos sa klijentom ukoliko ovaj za to nije spreman i to ne želi, mada može predložiti prekid u retkim slučajevima sa jakim očiglednim opravdanjem. Klijent ima pravo da pravi pauze ili prekine terapiju kad god to poželi. Naravno, dobro je da pre toga ispuni dogovor koji je imao sa terapeutom u vezi zakazivanja poslednjeg sastanka pre te pauze ili prekida. Zakazan poslednji sastanak ima veliki značaj u prorađivanju teme rastanka, koja je skoro uvek nabijena osjećanjima. Što se postavljenog pitanja tiče, nema strogog saveta. Svako odlazi onoliko dugo koliko želi i pravi pauze koje njemu odgovaraju. Ipak, treba reći da se značajan broj psihoterapeuta, naročito onih koji se uglavnom oslanjaju na mehanizme uvida i katarze u svom radu, slaže da je za značajne pozitivne promjene u psihoterapiji potrebno više od 1 godine redovnog odlaženja, bar 1-2 puta nedeljno. Kognitivno-behavioralne terapije obično traju kraće. Terapeuti ovih orijentacija čak i ne žele da njihove terapije traju dugo. Njihov moto je uglavnom završiti posao brzo i efikasno. Pošto kod njih nema udubljivanja u dušu i prošlost, oni se usredsređuju na postizanje promjena u sadašnjosti klijentovog psihičkog funkcionisanja. Prema tome, ako imate konkretan psihički problem, fobiju, prisilnu misao, promjenu u seksualnom funkcionisanju, želite brze rezultate, verovatno će vam vaš lekar preporučiti neku od kognitivno-behavioralnih terapija, behavior-racionalno-emotivnu terapiju, REPT, autogeni trening, hipnozu itd. Humanističko-egzistencijalne terapije, gestalt, psihodrama, egzistencijalistička terapija, transakciona analiza, nedirektivno savjetovanje, primalna terapija, a tu spada i moj emocionalni pristup, po pravilu traju duže, najčešće od 6 mjeseci do 2 godine. Ovi terapeuti ne obećavaju tako brze promjene i rezultate, jer uvažavaju prošlost klijenta i smatraju da nezdravi i kruti obrasci ponašanja i doživljavanja imaju dubok koren za čije je omekšavanje, preoblikovanje ili uklanjanje potreban solidan vremenski period redovnog psihološkog rada. Terapeuti ovih orijentacija su spremni da se uhvate u koštac sa širokim spektrom psiholoških problema, ali potencijalni klijenti za ove oblike psihoterapijskog rada moraju biti osobe otvorenog duha, spremne na neka iznenađenja i često neobične tehnike rada. Najduži period za postizanje ciljeva i rezultata terapije uglavnom traže psihoanalitičko-psihodinamske terapije. Njihov argument je da to određuje priroda ljudske psihe, koje je potrebno vreme da bi se preoblikovala na način koji će biti ne samo funkcionalniji za spoljnog posmatrača, već i ekonomičniji i zdraviji za samu ličnost. Cilj ovih terapija je postizanje osjetljive ravnoteže između suprotstavljenih duševnih instanci, id i superego, uz pomoć ega, koji se mora dobro osposobiti za život između dve vatre. Psihoanalitičari smatraju da nije teško postići neku promjenu u psihi,
ali je teško postići takvu promjenu koja neće biti rezultat klackalice, to jest pomeranja potisnute energije sa jednog simptoma na drugi. Da bi se takav cilj ostvario, potrebno je više vremena, možda 3, 5, 10 godina. Njihov moto je čemu žurba? Dakle, što se tiče dužine odlaženja na psihoterapiju, strogog pravila nema. Neki klijenti završe posao za jedan sastanak, dok drugi imaju potrebu da mesecima ili čak godinama odlaze na psihoterapiju. Ukoliko se tu ne radi o specifičnom načinu izražavanja otpora, što je na terapeutu i klijentu da zajedno utvrde, i jedan i drugi primjer mogu predstavljati izraz realnih ljudskih potreba za psihoterapijom. Važno je samo ne pobjeći od sebe, ne uplašiti se promjene i ne završiti terapiju pre vremena.